Kitab Muqaddimah. Bab wajibnya meriwayatkan dari tsikat. صحيح مسلم واحد، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. Sahih Muslim 1, dan ia merupakan atsar yang masyhur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menceritakan hadis dariku, yang mana riwayat itu diduga adalah kebohongan, maka dia perawi adalah salah satu dari para pembohong tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki dari Syu'bah dari Al-Hakam dari Abdurrahman bin Abu Layla dari Samurah bin Jundab. Dalam riwayat lain disebutkan, dan juga telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki dari Syu'bah dan Sufyan dari Habib dari Maimun bin Abu Syabib dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hal tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Muqaddimah. Bab teguran keras untuk dosa atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 2. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. Sahih Muslim 2, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syu'bah. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthana dan Ibnu Bashar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mansur dari Ribi bin Hirash bahwasanya dia mendengar Ali berkhutbah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku niscaya dia masuk neraka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Muqaddimah. Bab teguran keras untuk dosa atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 3. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكما حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوئ مقعده من النار. Sahih Muslim 3, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik bahwasanya dia berkata, sesungguhnya sesuatu yang menghalangiku untuk menceritakan hadis yang banyak kepada kalian adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja melakukan kedustaan atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Muqaddimah. Bab teguran keras untuk dosa atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
صحيح مسلم 4. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوئ مقعده من النار. Sahih Muslim 4, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Gubari telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Hasyim dari Abu Sholih dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Muqaddimah. Bab teguran keras untuk dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح مسلم 5. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوئ مقعده من النار. حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. Sahih Muslim 5, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Ali bin Robi'ah dia berkata, aku mendatangi masjid sedangkan Al-Mughirah menjabat sebagai gubernur Kufah. Ia melanjutkan ceritanya, lalu Al-Mughirah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berdosa atas namaku tidaklah sama dengan berdosa atas nama seseorang, barang siapa berdosa atas namaku secara sengaja maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr as-Sadi telah menceritakan kepada kami Ali bin Musyir telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qais al-Asdi dari Ali bin Robi'ah al-Asdi dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semisal hadis tersebut, hanya saja dia tidak menyebut, sesungguhnya berdosa atas namaku tidaklah sama dengan berdosa atas nama seseorang. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Muqaddimah. Bab larangan menceritakan semua yang didengar. صحيح مسلم 6. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. Sahih Muslim 6, dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adzal Anbari telah menceritakan kepada kami bapakku dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hubayb bin Abdurrahman dari Hafs bin Ashim dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dianggap
Berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafs, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Hubaib bin Abdurrahman, dari Hafs bin Asyim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seperti hadis tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Muqaddimah. Bab larangan untuk meriwayatkan dari orang-orang lemah dan berhati-hati dalam menyampaikannya. صحيح مسلم 7. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا الحله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Sahih Muslim 7, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Ayyub, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hani dari Abu Uthman Muslim bin Yasar dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, akan ada orang-orang pada akhir umatku menceritakan sebuah hadis kepada kalian yang tidak pernah kalian mendengarnya dan tidak pula bapak kalian. Maka kalian jauhilah mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Muqaddimah. Bab larangan untuk meriwayatkan dari orang-orang lemah dan berhati-hati dalam menyampaikannya. صحيح مسلم 8. وحدثني حرمل بن يحيى بن عبد الله بن حرمل بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. Sahih Muslim 8, telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran at-Tujibi, dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Syuraih bahwa dia mendengar Syarahil bin Yazid berkata, telah mengabarkan kepadaku Muslim bin Yasar bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman para dajjal pendusta membawa hadits-hadits kepada kalian yang tidak pernah kalian mendengarnya dan bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka oleh kalian, sehingga mereka tidak dapat menyesatkan kalian dan tidak pula dapat memfitnah kalian. Menurut ijma ulama sahih.